नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करुच्ची मो पेप्स मोरा गोटे सुंदर ब्लॉग को समस्त को मेरी क्रिसमस जेहेतु आज क्रिसमस समस्त मो तरफ बहुत सारा भल पाइबा आउ अभिनंदन मध्य आउ आपण माने आज भोजी भात करंतु खुशी रे रहंतु एबे चलंतु जीवा कुआडे ना ब्लॉग भीतर को काहे कि ना ब्लॉग भीतर कोन कोन अछि सब आपण मानकु देखैबी एबे चलंतु ब्लॉग भीतर को समस्त को क्रिसमस रे बहुत सारा शुभकामना और अभिनंदन मध्य मो तरफ मो फैमिली तरफ आ जो माने भी मो वीडियो देखुछन समस्त को अगणित मोर ओडिया भाई भौणी मानकु माँ मौसी मानकु समस्त को क्रिसमस रे बहुत सारा विशेष आ शुभकामना मध्य प्रभु जगन्नाथ आ तारिणी माँ आपण को सब बेले भल रखंतु। कौन आज क्रिसमस रे तू कौन मटन खाइबू कौन खाइबू तू मटन ओके ओके ठीक अच्छे फ्रेंड्स जेहेतु आज क्रिसमस तो समस्त को मो तरफ क्रिसमस रे बहुत सारा शुभकामना और अभिनंदन मध्य समस्ते खुशी रे रुहंतु भल रुहंतु आज तो बहुत सारा चिकेन मटन चिंगुड़ी समस्त तो आम घरे ही कौन ना मटन देखो ये दी जन माड़ लगे व्यस्त बर्तन सकाल उठा आगे कथा बुझा पड़ो फ्रेंड्स आसिक आम पहुंची जाइछु बाह्या नाल रे आउ बाह्या नाल देखिए केमती एटा हला बाह्या नाल आम गाँ पाखरे किंतु आम केबे आसी नथिलु फर्स्ट टाइम आसछु ये होची बाह्या नाल जोड़ा कि आम एरिया गोटे हृद टाइप जोटा छोट डैम टे भी अच्छी तो यहाँ लोकेशन टा हूँ आमर केउंझर जिला छेनापदी पाखरे तो जो मैंने आसवाई चाहिए भद्रक साइड रू से मैंने छेनापदी आसवा पड़ो छेनापदी पाखरे मात्र 4 किलोमीटर भाया हम तो से मैंने बाइक आसपारे कार आनीपारे तो से मैंने आसवाक गले बस छेनापदी रू पहाड़ करवाटा दे जो रास्ताटा से पटे आसवा पड़ो चलतु आपको देखा कि बाह्या नालार व्यू फ्रेंड्स देखिपे ये हूँ बाह्या नाल जोटा कि आम छेनापदी पाखरे तो जो मैंने पिकनिक करने चाहिए तो ये पिकनिक करने मस्त जगह अच्छी आपड़ तले भी करें आउ ये ऊपर भी करें तो समस्त को बाह्या नाल को वेलकम करा जो मैंने पिकनिक करेंगे आ जो मैंने देखुं से मैंने कमेंट माध्यम जनइबे एक्चुअली केमती अच्छी प्लेस टी तो एमती किसी प्लेस रो व्यू फ्रेंड्स देखी पारे एपटे बाह्या नाल लेफ्ट साइड देखो से जो पहाड़ देखा से पहाड़ आरपट है गड़चंडी आउ एपटा है बाह्या नाल तो आपण मानकर द्वंद्व दूर करदेली जे केमती आसवाक पड़ो लोकेशन टा हूँ छेनापदी पाखरे फ्रेंड्स देखु बाह्या नाल माने एते सुंदर लगुच आपन थोड़े आसिले मिनिमम घंटे 2 घंटा स्पेंड करने को इच्छा करेंगे आ ये हूँ मु कुकुर चिरु चिरु सब गलेदेली देखो केते मस्त जंगल माने जंगल दृश्य आज जेहेतु पाग टे खराब अच्छी तेणुक जंगल टे ब्लैक ब्लैक देखा फ्रेंड्स जेहेतु आज वर्षा पाग एमती तो बर्तमान संध्या बेले आमर टे कॉफी कार्यक्रम चली आउ कॉफी करुचंदी मो बहु सेपटे तांकर बापा कथा होउचन सांग सेपटे देखा जाउनी सेपटे अछंदी आउ आज हमर एक्चुअली ब्लॉग करि पार नथिली रोसई बेले तो आमर आज ब्लॉग रे मटन जेहेतु क्रिसमस थिला
तो से मटन नहीं तो से गुड़ाक सुट कर पार नी तो एबे आमर चली कॉफी कॉफी टी पीदब बहु समस्त कौन कहबू मेरी क्रिसमस चलो देखिए कॉफी केमती करुची मो बो इंडक्शन ले कॉफी चली बो को बहुत शीत गले रोसे घर को जेहेतु कॉफी हम घरे झील ना ए झी पलैची कौटी कि ना बांग्लोर आप देखिए से ब्लॉग रे आउ एपटे आम कॉफी बापा बो मु कॉफी पाई रेडी एपटे ये आमर बसिकी थंडा रे कौन करुची कौन करुछु बे आम घर रखी मुड़की एटा मुड़की बा এটা মোড়ি मेरी क्रिसमस रे एमाने दी जण आपण मानक स्वागत जणाउछन्ती सब भाई बंधु साथी प्रीति समस्त को सम देखो से देखी की पळेला एक्चुअली हमर आज डिस्कशन चली थी आज घरे जो मटन टा हेतिला तो से मटन टा भलो थिला ना खराब थिला बाबा भलो थिला ना आज मटन टा हाँ बहुत भल थिला एपटे मु कॉफी पिउची लास्ट आपण मान तो राउरकेला पळैथिली तो घरर ब्लॉग आनी पार नथिली सेति सॉरी आउ एबे न्यू ईयर समस्त प्लान कोन आपण माने कमेंट मात्र जणाई परिबे आ एपटे मो बो तार सफा करी देखो सब सुकई देछि घर भीतर तार मानसिकता तार कथबार्ता तार विभिन्न प्रेजेंटेशन में तार रेजल्ट भारी आसे ये ठीक भूल तो ऑटोमेटिक जाना पड़ो फ्रेंड्स आज मु करूची परोटा जेहेतु क्रिसमस समस्त तो क्रिसमस रो बहुत सारा विशेष मो तरफ आउ आज समस्त तो मटन चिकन उड़ाई थी किंतु इवनिंग परे माने रात्रि भोजन जोटा डिनर रे हमर होची परोटा हबो आउ टिके कोबी कोन हबो कोबी कसा आउ आपण माने कोन खाइले जी निश्चय कमेंट माध्यम जणाइबे आ मो रुटीटा गोल होची कि नहीं आपण देखों देखो पूरा गोल संकर बेले बेले मु रोसे करे घरे तो आज करूची कमेंट माध्यम जणाइबे मो रुटी गुडा ठीक होची कि नहीं फ्रेंड्स आज एक्चुअली आम झीर मोर रोसे तेणुक सी तो शिखिनी कि मत करा पड़ू सी तो इंडिया मानचित्र कौन पाकिस्तान मानचित्र कौन सी सब मानचित्र करदब तेणुक आज कर रुटी गोल होची कि नहीं कमेंट कर देखो रुटीटा को बर्तमान गोल करथिन दी फाड़ करदले पुणी आउ थरे करदले ये हे गल्ला परोटा परोटा तीन कोनिया परोटा तमर कोन निजटा नहीं तुम परोटा खाउछ এই আমার জ্ঞান ধরো টাইম হচ্ছে টাইম কি আর क्या चलो हाँ जाउची बर्तमान जेहेतु परोटा हम से बटर को टे गरम कर दिया जोटा कि यही परोटार लगे ये परोटा सब गुड़ाक मु कर बहुत दिन पर रोषे कली आज बर्तमान आपण मैंने देखिपे आमर पाखापाखि रुटी बेलवा सरी आसानी एपटे बो कौन करेतु बेली दूसरी तो बो तार सेकी दौर यार किसी काम ना ये बस मोबाइल चलुची आप देखिपे परोटा केमती है पूरा बटर मार्का परोटा और ये कर ममे आम झील कौन कर झील किसी कर खाली खाई मोटी हो आपटे देखिपे ये दीटा चुआ सी रखे दौना खाइबू एक्चुअली मु सब रोषे शिखी किंतु करेनी जेहेतु टाइम मिलेनी
ଏପଟେ ଅଫିସ୍ ଜିନିଷ ବିରିୟାନୀ କଲା ଥରେ ବିରିୟାନୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଝିଅ ମସ୍ତ କରେ। ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିରିୟାନୀ କରେ। ଇଏ ନୁହଁ ଆମ ଆର ଝିଅ, ସିଏ ମସ୍ତ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଯେତେ ସବୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛି ତା ବିରିୟାନୀ ତଳେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ କରେ। ଯିଏ ବି ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତ ଯେବେ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ଖୋଇଦେବି। ମୋର ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କର। ଯଦି ଝିଅ ଥିବ, ତୁ ତ କିଛି କରୁନା ଖାଲି ଖାଇକି ମୋଟି ହଉଛୁ। ରୋଷେଇ କରିବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ। ରୋଷେଇ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାକୁ ଟାଇମ ଦେ। ଆଉ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହବ ସବୁ ଜିନିଷ କରିତେ। ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶିଛ ତମେ ଥରେ, ଯାହା ଥିବ ସେ ଏଟା କରତେ ଇଚ୍ଛା ହବ, ସେଟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ, କଲରା ଚିପ୍ସ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲୁ ବାହାରେ ରହିକି ଜବ୍ କରୁଥିଲୁ ମୋ ନନା ଭଲ ଡାଲି କରନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡେଲି ଥିବ ଡାଲମା, ପରଟା, ଡାଲମା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରଟାଟା ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ପାଖରୁ ଶିଖିଛି। ଏ ରୁଟି ବେଲା ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଗୋଲ ଗୋଲ ରୁଟି କରୁଛି ତାର କେବଳ ବୋଉର ଅବଦାନ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଶିଖିଛି, ସେ ଶିଖେଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କଣ ନା ଥରେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରି କରିଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ସତ କଥା ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦଉଛି ନା ଛେନା ଗୋଟା କରୁଛି, କିଛି କରୁନି। ମୁଁ କରିଛି ଆଳୁ ଭାଜିଛି। କେବଳ ସେ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜିଛି। ଏ 2 ଦିନ ତଳେ ଚା କଲା ଯେ ଚାରେ ଲେମ୍ବୁ ମାରି ଦେଇଛି ଯେ ପୁରା ପିତା ଲାଗି ଯାଉଛି ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ ରୁଟି ବେଲୁଛନ୍ତି। ମତେ ଥରେ ଅନୁ ମତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଲଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ତତେ ନା ଦେବି ତୁ ବେଲିବୁ ଦେଖିବା ତୁ କେମିତି କରୁଛୁ। ମାନେ ମାରିକି ତ ମୁହଁଟାକୁ ମତେ ନ ଫୋଟେ ଦେଇଛି ନା ଆମ ବେଲରେ ଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ସାଇଜର ପରଟା କରୁଛି। ତୁ ଯଦି ଏତିକି ସାଇଜର ନ କରିଥିବୁ ନା ବାଡି ଟାଣା ଯିବ, ପିଟା ଯିବ ତତେ। ସେପଟେ ମୋ ବୋଉ କରିଛି ପରଟା। ପରଟାଟା ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ପଡନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପରଟା ସିମେଇ ମତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ପରଟା ସିମେଇ ଯଦି ହେଇଥିବ ସବୁ କିଛି ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ମତେ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମାନେ ଏତେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୋ ନନା ଏବେ ଫୁଲ ସ୍ପିଡରେ ରୁଟି ବେଲିଆ ନାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଗଲାଣି। ମୋ ରୁଟିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଲ କରିଦିଏ ପୁରା ପୁରା ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ମୋ ରୁଟିଟା ଗୋଲ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଗୋଲ ହେଇଥିବ, ୟା ପରେ ଦେଖିବା ଆମ ଝିଅକୁ ଦବା, ଦେଖିବା ସିଏ କେମିତି କରୁଛି। ମୁଁ କରିପାରିବି, ମତେ ତ କମଜୋର ହବନି। ଆଉ ଯଦି ନ କଲୁ ନା 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 ଆଲୋ ନା ନା ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ସାଇଜ ମୁଁ କରିଦେବି, ତମେ ଖାଇବ ନା? ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ସାଇଜରେ ହେଲା, ପୁରା ନେମିକ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଛି। ନା ମୁଁ କରିଦେବି ଯେ ତମେ ଖାଇବ ନା? କର ଯା। ସତରେ କରିବି ନା? ଆଉ କଣ ମିଛର କରିବୁ ନା? ଏଟା ବାର୍ଥଡେ କର, ଦେଖିବା ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କେମିତି କରୁଛୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟା ଅନ୍ କର, ଦେଖିବା କେମିତି କରୁଛୁ। ହଁ ମୁଁ ବା ଗୋଲ କରିଛି, ତୁ ଖାଲି ବେଲ। ନ ବେଲିଲୁ ମାଡଟା ଆଜି କଣ ପାଣିଆ କରିକି କଲୁଣି? ଇଏ କାଳେ ଅଟା ବେଲିବ। ହାତଟା ଧୋଇଛି ନା, ହାତଟା ପୋଛି ଦେଲୁନି। ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ଦେଖ ତଳେ ନାହିଁ ଗଲା, ତ ପାଣି ଦେଇକି ଗଲୁ ତ କଣ ଦେଖ ଇଏ କାଳେ ବେଲିବ। ଦେଖ ନା କରିଦେବି ଇଏ କାଳେ ବେଲିବ, ଅଟା ଅଛି। नो टेंशन। ତାକୁ ଗୋଲ କର, ତାକୁ ଛଡେଇକି ସାଇଜ କର, ଗୋଲ କର। ତୁ କଣ ଗୋଟେ ବେଲୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଏଇଠୁ ଦେଖିନି।
ସେ କହିଲା ଯେ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଜିତ କରିଦଉଛ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ହଉ ଇଏ କାଳେ କରିବ। ହଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି। ଆଉ ଟିକେ ଦେ ଇଏ। ଆରେ ଆହୁରି ଦେ। ଯେ ତାକୁ ଦେ, ଗୋଟେ କରୁ ସେ ନହେଲେ ମାଡ଼ଟା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆସିବ ଗୋଲ କରିଦେବି। ଦେଖିବା ତୋର ଗୋଲ ହଉଛି କି ସ୍କୋୟାର ହଉଛି, ଜଣ ସ୍କୋୟାର ଝିଅ ହେଲାଣି ତୋର। ଦେଖ ଚଳି ସାନ ଗୁରୁଟୁ ମୋ ସାନ ବୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଭଳିଆ କରେ। ଚଳିବ। ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କରି ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ଗୋଟେ ତାଟିଆ ପକେଇ କାଟିଦେ। ଦେଖ ବୁଲେଇକି ସେ କରୁଥିଲ। ମୁଁ କଲି କେତେ ସାଇଜ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା କାଳେ ଗୋଲ, ଏଇଟା କାଳେ ଗୋଲ। ଏଇଟା ଗୋଲ। ଯୋଉ ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବଜେଇବେ ଦିଟା। ଏଇଟା କାଳେ ଗୋଲ। ଦେଖ କଣ କଲାଣି। ଚଳିବ। ଦେଖ ହେଲା ନା ନାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କରୁଥିଲି ସେଇଟା କଣ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତାପରେ ବୋଉ ତାକୁ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଛି 3 ଗୁଣିଆ। ଦେଖିଆ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଇଯିବ। ଦେଖୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଟାଇପ ର, ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବୁ କି ପୁଣି ଗୋଲ କରିଦବୁ। ଏପଟେ ବେଲୁନୁ। ହଁ ଏଇଟା ପୁଣି ଗୋଲ କରିଦବୁ। এইটা 3 কোণিয়া না, এটা ଦେଖିଲ ଭାଇ ମାନେ, ଏଇଟା 3 କୋଣିଆ। ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା 3 କୋଣିଆ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାଳେ 3 କୋଣିଆ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ କୁ ସେଟା ଦେ କରିଦେ, ସେଇ ଖାଇବ। ନିରୀହ ନିରୀହ ଏତେ ନିରୀହ ଖରଗୋଶ। ଇଧର ଇଧର ହାପି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି କ୍ରିସମାସ। झोंकेगा सारा। राजा जी, राजा जी इधर देखिए। ये कौन सा अवतार? डमरू।